হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম बैक टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद अंडरस्टैंडिंग। आज के আমি তোমাদের শেখাবো प्रोनाउन কয় প্রকার ও কি কি। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा प्रोनाउन कितने प्रकार का है और क्या क्या है। देखो প্রথমে একটু বলি যে प्रोनाउन কাকে বলে। प्रोनाउन মানে কি? प्रोनाउन মানে হচ্ছে সর্বনাম, মানে নামের পরিবর্তে যেটা বসে। It is a word that is used instead of a noun or a noun phrase। মানে এটা একটা শব্দ যেটা কোনো বিশেষ্য মানে নাউন বা নাউন ফ্রেজের পরিবর্তে বসে। যেমন ধরো কয়েকটা एग्जांपल দিয়েছি, I, we, he, she, it, they, them, us, etc. এগুলো হচ্ছে pronoun। যেমন প্রণব is a good boy, প্রণব একটি ভালো ছেলে। প্রণব স্টাডিজ ওয়েল, তাহলে এখানে দেখো রেপিটেশন হচ্ছে, প্রণবটা আবার চলে এসেছে। তো এটা আমরা বলবো না, এই নাউনের জায়গায় আমরা লিখবো কি হি স্টাডিজ ওয়েল। কেন? প্রণব একটা ছেলের নাম, সেজন্য আমরা এখানে লিখলাম হি। আরেকটা দেখো, রাজেশ, জয় এন্ড প্রীতম আর প্রণবস ফ্রেন্ডস। মানে রাজেশ, জয় আর প্রীতম প্রণবের বন্ধু। রাজেশ, জয় এন্ড প্রীতম লাভ প্রণব ভেরি মাচ। রাজেশ, জয় আর প্রীতম প্রণবকে খুব ভালোবাসে। তাহলে এখানে অলরেডি আমরা মেনশন করেছি তিনটে নাম, এই সেন্টেন্সে মেনশন করব না, এটাকে আমরা লিখব দে, কারণ এটা প্লুরাল তারা, আর প্রণবের জায়গায় লিখব হিম। বুঝা গেল? এবার দেখো টাইপস অফ প্রোনাউন্স। প্রোনাউন কয় প্রকারের? নাম্বার 1 পার্সোনাল প্রোনাউন্স, পসেসিভ প্রোনাউন্স, রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন্স, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন্স, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो अभी देखिए प्रोनाउन क्या है। इसे कहते हैं कि सर्वनाम, मतलब किसी नाम के जगह जो बैठते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। मतलब ये नाउन या नाउन फ्रेज के जगह बैठता है। एग्जाम्पल क्या है? I, we, he, she, it, they, them, us, etc. ठीक है? प्रणब इज अ गुड बॉय, प्रणब एक बहुत ही अच्छा लड़का है। प्रणब स्टडीज वेल, प्रणब बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है। तो पहला सेंटेंस में मैंने प्रणब का नाम लिया है, दूसरा सेंटेंस में मैंने उसका नाम नहीं लूंगा, उसके जगह मैंने लिखूंगा ही, क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? राजेश, जॉय एंड प्रीतम आर प्रणब्स फ्रेंड्स। राजेश, जॉय, प्रीतम प्रणब के दोस्त है। राजेश, जॉय एंड प्रीतम लव प्रणब वेरी मच। यहां भी मैंने तीन नाम लिखा, यहां भी वो आ गया, ये नहीं आना चाहिए, इसके जगह हम लोग लिखेंगे दे और प्रणब की जगह लिखेंगे हिम। ठीक है? और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं? ये 8 प्रकार के हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये टोटल जो है 8 प्रकार के है। ठीक है? तो आज के এই 8 প্রকারের মধ্যে আমরা দুই প্রকার শিখব। ওকে? পার্সোনাল প্রোনাউন্স, পার্সোনাল মানেটা কি? ব্যক্তিগত বোঝায় সেটা। ঠিক আছে? সাবজেক্ট, অবজেক্ট, আই, মি, ইউ, ইউ, দে, দেম, we, us, he, him, she, her, it, it। এখানে দেখো আমি কয়েকটা एग्जांपल লিখে দিয়েছি, যেমন I love my students। এখানে আমি কয়েকটা নাম লিখেছি, প্রণতি, অঙ্কিতা, শ্রীদীপ, ঋতিকা, সুস্মিতা। তাহলে I love my students বা I love প্রণতি, অঙ্কিতা, শ্রীদীপ, ঋতিকা, সুস্মিতা, এটাও লিখতে পারতাম আমি। এখানে I হয়ে গেল সাবজেক্ট, I love them আমি তাদের ভালোবাসি, মানে I হয়ে গেল সাবজেক্ট, them হয়ে গেল অবজেক্ট। দেখো them আছে অবজেক্টে। they respect me তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে, তাহলে এখানে দেটা হয়ে গেল সাবজেক্ট, আর I সাবজেক্ট, me অবজেক্ট, me এখানে হয়ে গেল অবজেক্ট। বুঝা গেল? we are good boys আমরা ভালো ছেলে, তাহলে we টা এখানে হয়ে গেল সাবজেক্ট we। people love us মানুষজন আমাদের খুব ভালোবাসে, তাহলে আসটা হয়ে গেল কি এখানে অবজেক্ট us। ওকে? পসেসিভ প্রোনাউন্স, পসেসিভ কথাটা মানে কি বোঝায়? এটা মানে অধিকার বোঝায়, পসেশন অধিকার বোঝায়। তাহলে পসেসিভ প্রোনাউন্স দেখো, মাই আমার, মাইন, ইউ, yours, our, ours, their, theirs,
হার হার্স, হিজ হিজ, ইটস ইটস। তাহলে এখানে হিজটা হিজ থাকছে, ইটসটা ইটস থাকছে। বোঝা গেল? কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। দিস ইজ মাই বুক, এটা আমার বই। দিস বুক ইজ মাইন, বইটা আমার। এটা আমার বই, বইটা আমার। বোঝা গেল? দিস ইজ হার ডগ, এটা তার কুকুর। দিস ডগ ইজ হার্স, কুকুরটি তার। বোঝা গেল? দিস ইজ দেয়ার স্কুল, এই স্কুলটা তাদের। দিস স্কুল ইজ দেয়ার্স, স্কুলটি তাদের। কিন্তু সবসময় যে সব সেন্টেন্সে এইভাবে হবে ঠিক তা না, একটু পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। আমি জাস্ট কয়েকটা एग्जांपल দিয়ে যেগুলো একই লাগছে দেখতে সেইভাবে বোঝালাম তোমাদের। तो अभी देखिए प्रोनाउंस के जो 8 प्रकार है, आज हम लोग सीखेंगे दो। एक है पर्सनल प्रोनाउंस और एक है पॉसेसिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया है मी। यू यू, दे देम, वी अस, ही हिम, शी हर, इट इट। ठीक है? या मैंने 3 एग्जांपल दिया ताकि आप लोगों को और भी मतलब समझने में सुविधा होगा। आई लव माई स्टूडेंट्स, मैं मेरे जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन्हें बहुत ही प्यार करता हूं। तो ये स्टूडेंट, आई लव माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जगह मैंने क्या लिखा? प्रणोति, अंकिता, श्रीदीप, ऋतिका, सुष्मिता। अगर मैं स्टूडेंट्स में नहीं लिखूंगा तो अगर ये नाम लिखूंगा तो क्या होगा सेंटेंस? आई लव प्रणोति, अंकिता, श्रीदीप, ऋतिका, सुष्मिता। ठीक है? ये आई जो लिखा मैंने ये सब्जेक्ट है। आई लव देम, मैं उन सबको बहुत ही प्यार करता हूं। तो ये आई जो हो गया सब्जेक्ट और देम जो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है देम। दे रिस्पेक्ट मी, वो लोग मुझे बहुत ही श्रद्धा करते हैं। ठीक है? तो दे हो गया इधर सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है? वी आर गुड बॉयज, हम लोग बहुत ही अच्छे लड़के हैं। वी हो गया सब्जेक्ट, वी। पीपल लव अस, लोग हमें बहुत ही प्यार करते हैं। तो अस जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, कहां है? अस। सेकंड जो है पॉसेसिव प्रोनाउंस, इसका मतलब अधिकार। ठीक है? अधिकार। माइन माइन, यू योर्स, आवर आवर्स, देयर देयर्स, हर हर्स, हिज हिज, इट्स इट्स। ये जो दोनों है हिज हिज ही रहेगा, इट्स जो है ये इट्स ही रहेगा। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरा है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरा। दिस इज हर डॉग, ये कुत्ता उसकी है। दिस डॉग इज हर्स, ये कुत्ता उसके है। दिस इज देयर स्कूल, ये स्कूल उन लोगों के है। दिस स्कूल इज देयर्स, ये स्कूल उन लोगों के है। ठीक है? तो आशा करी তোমরা প্রোনাউন কত প্রকার আজকে জেনেছো এবং আমি দুটো তোমাদের আজকে বুঝিয়েছি। আমার পরের ভিডিওতে আমি আস্তে আস্তে তোমাদের বাকি সবগুলো বোঝাবো। আর চ্যানেলটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা এটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। আর এখনো যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো।